स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 21 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम। ईरान पर इसराइल की जानिब से हमलों को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में खबरें। इसराइल ईरान पर करने जा रहा हमला, अगले 24 घंटे काफ़ी अहम। शहीद याह्या सिनवार की शहादत का बदला लेने का हमास का ऐलान। गजा में रिमोट कंट्रोल बम से इसराइली फ़ौज के ब्रिगेड्स 401 के फ़ौजी कमांडर को कर दिया हलाक। अल-कायदा के सरबराह के मुशीर ने हमास को दी वार्निंग। गजा में इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर दिया जोर। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई इसराइली यरगमालियों को रिहा करने से मशरूत। गजा में 1 साल से जारी इसराइल की बदतरीन कार्रवाई, अरब मुल्कों की खामोशी। हमास ने कहा, अरब मुल्कों की खामोशी इसराइल को मज़ीद जराइम करने की दे रही तरगीब। इसराइल में नेतन्याहू की रिहाइश गाह पर ड्रोन हमले में ईरान मुलविस नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन का बयान। कहा, लेबनानी हिज़्बुल्लाह की तरफ से की गई ये कार्रवाई। अमेरिका इसराइली हमलों में कमी लाने का ख्वाहा। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड स्टेन ने कहा, लेबनान में शहरियों की हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा, बेरूत पर हमलों में करे कमी। ईरान को जंग की तरफ बढ़ाना चाहते हैं नेतन्याहू। तुर्क फॉरेन मिनिस्टर का बयान। कहा, इसराइल का जारिहाना रवैया ईरान को अपने दिफा में कदम उठाने पर कर सकता है मजबूर। नॉर्थ कोरिया के दर्जनों भर्ती होने वाले फौजियों की रूस के साथ शाना बशाना लड़ाई। यूक्रेन ने किया दावा, हथियारों व मिसाइलों के जरिए रूस की मदद का नॉर्थ कोरिया पर इल्ज़ाम। कनाडा के बाद अमेरिका में भी खालिस्तानियों के हौसले बुलंद। न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर पीएम मोदी के खिलाफ एहतजाज। पीएम मोदी का जलाया गया पुतला। खलीज बंगाल में उठ रहा एक और तूफान। 23 अक्टूबर तक आ सकता है एक और साइक्लोनिक तूफान। 120 किलोमीटर की रफ्तारी से मचेगी तबाही। आईएमडी ने किया अलर्ट। क्या आइन से हटा दिए जाएंगे सेक्युलर और सोशलिस्ट अल्फाज? नवंबर में समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान सेक्युलर हो? जम्मू कश्मीर में रात गए हुआ दहशतगर्दाना हमला, 7 लोगों की मौत। बुज़दिलाना हमले पर राहुल गांधी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरा मुल्क मुत्तहिद। वक्त आ गया है, अब 16 बच्चे करे पैदा। आंध्रा सीएम के बाद अब तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी आबादी बढ़ाने की अपील की। रिजर्वेशन कारकुन मनोज झांके भी महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए तैयार। ऐलान किया, महाराष्ट्र की उन सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे जहां मराठा कम्युनिटी के लोगों की काफ़ी आबादी। झारखंड में सीट शेयरिंग पर आरजेडी ने इत्तेहाद इंडिया की बढ़ाई टेंशन। एमपी मनोज झा ने इत्तेहाद को दिया अल्टीमेटम। कहा, 12 सीटें दे, नहीं तो अकेले लड़ेंगे इलेक्शन। वीज़ा बना रुकावट तो उत्तर प्रदेश बीजेपी कॉरपोरेटर के बेटे ने पाकिस्तानी लड़की से कर लिया ऑनलाइन निकाह। शादी पहले से ही थी तय, वीज़ा ना मिलने पर रचाई ऑनलाइन तकरीब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म कंपनी ऑल्ट बालाजी की एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ पॉस्को कानून के तहत मुकदमा दर्ज। अपनी वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों पर फहश मनाजिर फिल्माने का इल्ज़ाम। शहीद हमास चीफ याह्या सिनवार के आखिरी लम्हात की वीडियोस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन्हें करार दिया मर्द मुजाहिद। फ़लस्तीनियों की भरपूर मदद के लिए अल्लाह से की दुआ। सिकंदराबाद की एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का वाकया, सीएम रेवंत रेड्डी का पहला रद्द-ए-अमल। कहा, मसाजिद व मनादिर पर हमला करने की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। सिकंदराबाद मंदिर के करीब लाठी चार्ज, पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने दी वजाहत। कहा, मुजाहिरीन पुलिस पर जूतों से कर रहे थे हमले। लॉ एंड ऑर्डर तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आया पुलिस का रद्द-ए-अमल। गौतम अडानी की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। पीआरएस ने कहा, भाजपा और कांग्रेस एक। कौमी सतह पर कांग्रेस की अडानी के साथ दुश्मनी और रेवंत रेड्डी की दोस्ती।
کوالالمپور میں 9 نومبر کو ملیشیا تلنگانہ ایسوسی ایشن کی 10 سالہ تقریب، BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کو شرکت کی دی گئی دعوت، KTR نے تنظیم سے کیا اظہار تشکر۔ BJP کا ہوگا GHMC کا اگلا میئر، سینٹرل منسٹر بنڈی سنجے کا دعویٰ، کہا حیدرآباد میں اب کانگریس و BRS کا وجود نہیں، بھاجپا اور MIM کے درمیان ہوگا راست مقابلہ۔ سوشل میڈیا پر کشن کمار راجپوت نامی شخص کا مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز پوسٹ، ہندو مسلم بھائی چارے کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش پرانے شہر حیدرآباد کی عوام نے کر دی ناکام۔ رائن بازار میں نوجوانوں کا مظاہرہ، پولیس نے سخت کارروائی کا دیا تیقن۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر، 24 کیرٹ سونے پر مزید 100 روپے کا اضافہ، قیمت 80,000 روپے، 22 کیرٹ سونا 72,400 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 1,000 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوٹ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کی سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، وڑم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔